الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تنجينا بها من الطعن وتعود لا إله إلا الله الملك الحق المبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Allah kanga sigidia amin amala kira ko mina ala antoala amin kanto kira kanu kan follo me ameta ala kumbe ala molekela amin fo be ke sababu ye nani kira tege do bo nyon bolo ala ankisoma amin kanyine ala taala fe ni sigi kanto amen ke fo san chama nyon bolo ala mokela amin wakati ni kongoro ni kono amen mawlid keneleka ama ala kira ka keneka wallahi amme chele ka keneka nam muso bala robe kana akakuma lame usebe parce ni kira kuma be fo chete itu wallahi ala ka de danka ka cheye ka to ke muso usebe ni mo fam nam Shakhamati Jani radiyallahu ta'ala anhu nam Shakhamati Jani ko diembe la nam ala ka femi dan ayera koso o ya ala kirali wallahi femi dana ala yera koso na o ye Muhammadu ye sallallahu alaihi wasallam mais inya be fon fena na dugukolo koka o bedana kira koso wallahi ala yera baka masaya kono na ala karini be fembe ko usepe me foi karinite ala ko abadan mais ala yere ka mi dan ale koso o ye Muhammadu usebe ni ko famndron ya ila ala kira ko fam wallahi koso koro idi na ni mo be kanga fon fabriquer fabrication na iba dam ne fe dola usebe min ka die ka te ma beka ninga minke na ko be banante bara waraketu usebe parce que bara do be ni ka damne ibe ta saka bara toto usebe ika kalando mbaki kofe wallahi ido mbaki kofe na mais ala be fe ka minke aka ala kira kilindan na ala ma baraketu abadan kuma lo me fa nyon fam note ala te barakala e ko be sege abadan me kuma lo amena nyon fam ala na ala ka ala kira dan ala ma barake wallahi bara o be kaya ma o sepe olo ko so qur'ana aya do be na amma fo ka chaya parce que be mo ko na fili na ko ala ta'ala ko bismillahir rahmanir rahim na kullu yawmin huwa fi sha'anin lumbe ala be ko doke usebe no atete ala te ko doke lumbe abadan ala ka ko ke ni kira ikaba wallahi lumbe abe ko do bokele ma akela usebe an sigini me ya ni kela mena na manu fe ko korali wallahi aina sigiya ko keni ne ala ta'ala fe na kaseti lo enregistrer la bitale nanase mi bina ke bi ko fe o be kaseti kono mɔgɔ si tɛ se ka kasɛti ni lalɔ ko n tɛ yan fɛ ko t'a la fo ni ala yɛrɛ sɔnna min ma donc ni k'a faamu ala ta'ala ka fɛn fɔlɔ min dan a danna ka ban ala ma foyi kɛ o ye ala kɛra ye a k'a bila ten depuis a ka kira bila ten duman bɔra a la goman bɔra a la ka di ala ye bɔra a la a man di ala ye bɔra a la a bɛ sa bɔra a la a yɛrɛ tɛna sa sisan bɔra a la a bɛ wari sɔrɔ bɔra a la a tɛ wari sɔrɔ bɔra a la mɔgɔ bɔra a la jinɛ bɔra a la adamadenw bɔra a la a bɛɛ bɔra kira a la n bɛ fɛ i y'a faamu Shakhamati Jani ko ainuhu ainul aini fafham isharati wallahi la ilaha illallah ainuhu ainul ain usepe nga fafham isharati na kira le ko ye kwa usepe atobe ye mubaharaju wallahi mubaharaju na ole ni muso taala ka berekata
wala maka assiette ta ko be malo fie malo kama o le ye dien beye malo kisse nyuma ye alakira bey kama ni ambaw ka kama bo ko ba ta dagala kama be kedi abe fili an be fili ne an be be nyamanto kan wallahi laulahu ma khulika ash-shamsu wala qamar wallahi nala kira tunte iba fa ko sini sogoma dugu tunte gbe wallahi nala kira tunte ikini yere sege su tunte ko atiku nala kira tunte kabini ala be ala yala ala manya korota kam ko sifle fula bala kira le fula kiri allah ali sunna le kira le fula usepe olo ko sini dona kira la ala bi fula kira la ni bola ala kira la iteye abadan ala mogo ko amma wala kira le irada dalilu iradatihi wa mahallu an-nazar o kira anna nasibo ka koli la sunna mini ka jamani sigini iba lon kala we yafa amel mi bela ame fe don lahara lo angana nyininga abadan kata ñininga ko abedi kasoro ko ala hinani la anto fe abadan ame fe dron nan sela o yanta le dron kando aljina kono ame do aljina kono chogoji nam adofle kira kanu o sefe Abu Sufyan nam amaka ala kara fe ko damnena abadan yala makete o sefe amamuru ta kira kama wa o sefe jam mo be mo juguya abe baka kiteri usepe yala kira beye darsuye na mogo do be abi juguya mogo do be atokuma duma fi kofe mogo do be na ki ye aba ayele nyi bokele ma abi nela ni kodo la abi neni obe na do bi neni yere nyana do yere tefeki ye jani saballa be kay niye wallahi ala kira ka Abu Sufyan de musofuru na wala matete usepe demso kira jala demso e katema afaka wallahi parce que wati la mushrikulu na Abu Sufyan na ala kira fe sokono alayhi salatu wasalam anana soro kira bola na akito kofe aka demso fu na demso ka jabi chugoti comme ni ko sisa in sabah arabut me folkel ko in sabahan aka demso tofo na comme masala niko Fatimata ala ki ka sogmadan nema iba fo babage Abu Sufyan demso ko ako Sufyani lewa ako itmayi na ngi fale ki wole ako fayati neche abadan parce que kira kanumbe mo sulili na sela yorodo imma ko to mogola wallahi ako fani denyati neche atola kuma na Abu Sufyan grina kado na aduna yoro mi akabe sigi debeka debe ni alakira be siga ka alayhi salatu wassalam ambam so ka debe che ka ba fa che koro Allahu akbar jamu be se ki ka fami kele ala koso wallahi aka debe che ka ba koro akwa demso mawo na ika nele fisa debe ni sigi ma wa ika debe ni fisa nema demso ma fo nga debe fisa ima na demso ma fo nga inde fisa debe ma demso ka jabi Abu Sufyan ko fam aka Abu Sufyan ma ko kira sigi yoro lo me ile noy Allahu akbar ama jabiya usepe kira le besigia me ile noy na kuma dobe ni kono balagatu wa le ko tawriya tawriya korole ibe kuma do fo me koro do bala na ko kile noy ko kira besiga kan o korole me besiga kan o sanu male usepe ele manga siga kan wallahi Abu Sufyan ko ama ko ajunenti fakim newa ako fama mine demso kelme ka fatui na mogodo koso wallahi o kanuni ala bole nyin nanfe usebe nante se ka besoro amese ka mawludu konke usebe nanta besoro wallahi amese ka mawludu ke na o Abu Sufyan le kumana londo
o wulila ko bɛ taa alakira kɛlɛ a k'a ya mɔgɔ ma ko a y'a kɛ dɔɔni dɔɔni a ko ale ما رأيت أحدا يحب أحد كأصحاب محمد محمدا depuis mai ma mɔgɔ ye mun ka mɔgɔ b'a kanu comme Muhamadu ka mɔgɔw b'a kanu cogo min a y'a kɛ dɔɔni dɔɔni wallahi mɔgɔw kɛla alakira fɛ kosɛbɛ n'an nana sigi yan an n'u tɛ an karamɔgɔw tɛ an faw tɛ an mɔkɛw tɛ olu bɛɛ ka tɔgɔ sɔrɔ min na o ka bonya sɔrɔ min na ala yɛrɛ kɛlɛw fɛ min kama an sigilen b'o ka kɛnɛ kan an m'an sen don o ka samara la fɛn min b'a to ala b'an filɛ ni hinɛ ɲɛ ye laharalo kɔrɔ bɛ kuma na mɔgɔw mana sigi yan bansa wari le bɔla o an ka dɔrɔmɛ kelen kelenw fantan wari le kɛla ɲɔgɔn kan ka basi ta an b'o le kɔrɔ ka chaise ta an sigilen b'o le kan ka sonorisation ta dasi kɛmɛ ni dasi fila fantanya danni mais i kɛ diɲɛ fantan ye i ni kira yi kɛ ɲɔgɔn fɛ an y'a ala to ye ala yɔrɔ ka jan i ni kira yi kɛ ɲɔgɔn fɛ i gagnera mun kosɔn laharalo kosɔn alakira ko alayhi salatu wasalam a ko yɛrɛ fɔ tɛ dɛ ana awwalu nasi khurujan iza bu'si ni laharalo sera ne le bɛ wuli fɔlɔ ne Muhamadu a ko man yɛrɛ fɔ dɛ wa ana mubashiruhum min isu ne le bɛna mɔgɔw nisɔndiya tuma min mɔgɔw jigi tigɛra wa ana khatibuhum ne le bɛna kuma mɔgɔw fɛ tuma na min na o bɛ kaso la ne le kelen bɛ kuma a ko le mafatihul janna biyadi aljinɛ lakile bɛ ne le bolo laharalo lɔ kɛnɛ kan mɔgɔ mun ka salatu kɛ kira ma komi a bɛ ka salatu min kɛ ten a kɛla salatul fati ye o a kɛla sɔli surumani ye o allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad wa sallim jango ala tɔgɔ ni kira ka sɔrɔ a la o min bɛ kɛla ten o den kelen bɛ mɔgɔ don aljinɛ na a kɛ ne ma fila fɔ o a bɛ yanni ŋaniya ye ɲɛ i ye ban k'i bila sira in kan sira tilennin kan i ŋaniya ka yele ka salatu kɛ an taala zawiya ka mawludi la o k'an ye salatu kɛ ne hakili b'a la n ka temps sɔrɔ mais i gagnera o an kana mɔsɔlikɛlaw bɛ yen olu ko sa adamaden i kɛla cogo o cogo k'i ni yɛrɛ kɔrɔ ta ni k'i yɛrɛ kɔrɔ ta fitinin dɔ b'i ben fitini le bɛ kɔrɔba bɛ nabila dawuda alayhi salam nabila dawuda le ko a ko ne bɛna subhanalayi kɛ danfɛn ma min kɛ tellement ale bɛ subhanalayi kɛ tori ka jaabi danfɛn fitini tɛ teri ko ya dawud ataftakhir ala Allah bi tasbihi i bɛ yɛrɛ bonya k'a fɔ ala ye ko ele bɛ fɛn dɔ kɛ min ma min kɛ wa a ko ne منذ 70 عاما ما جف اللسان الله أكبر توريكو سيدنا داود ما depuis 170 ne ma jafolo me soli gala 170 ako wali ashru layal mame amelo yorom na sisa un sultan yini un sultan la akul shay'an ishtighalan bi kalimatayn un sultan yini nte foyi dom ko do ka domini bona ko do ka domini ko bon kuna me kuma fila fɔla dawuda sigila nabi ɲuman sigila tori kɔrɔ k'i ko di 170 a fɔ komi i bɛ mun le fɔla kumakan fila juma a ko kumakan nin tɛ foyi ye mais ya musabiha ele min bɛ fɔ ele min bɛ subhanalayi kɛ o bɛ kɛla ele min ma fi kulli makani i taara yɔrɔ subhanalayi bɛ kɛ ala ma i taara yɔrɔ yɔrɔ sɔli bɛ kɛ kira ma a bɛ fɛ k'olu f'i ye i taara yɔrɔ yɔrɔ subhanalayi bɛ kɛ ala ye i taara yɔrɔ yɔrɔ subhanalayi bɛ kɛ kira ye seyidina dawuda ko a ko n tɛ sunɔgɔ tugun ne ka sunɔgɔ o banna a tɔ la a b'a subhanalayi kɛ n'i m'a fɔ 170 n fana bɛna 70 kɛ adamaden n'i bɛ keleya kɛ mɔgɔ la keleya kɛ ala la
kana i yɛrɛ sɛgɛ diɲɛ na kini i yɛrɛ sɛgɛ kini i yɛrɛ sɛgɛ dɛ kini i yɛrɛ sɛgɛ heyi kini i yɛrɛ sɛgɛ i kɛ dɔɔni dɔɔni ele tɛ tɔɔrɔ la karisa kɔrɔ fo parce que karisa ka wari sɔrɔ i bɛna sa joona ale to yen ele tɛ dimina foyi la karisa bilala mɔgɔw ɲɛfɛ k'a sɔrɔ a ma kalan ka tɛmɛ i kan k'a sɔrɔ a ma bon ka tɛmɛ i kan o de b'i le sɛgɛ la i bɛna sɛgɛ n'o ko karisa b'a ala bato ka tɛmɛ i kan karisa bɛ siran ala ɲɛ ka tɛmɛ i kan keleya daminɛ yan ta nin bantɔ filɛ ni ma sa ka to yen a bɛ ban k'i to yen o kosɔn n'a adamaden hakili sera yɔrɔ dɔ a tɛ kɛlɛ kɛ a y'a kɛlɛ man ca i bɛ mɔgɔ to kɛlɛ la i b'i daji an ka alamɛbagaw ko n'i sigilen bɛ jahili ɲɛfɛ kun kal kitabi samitan amama juhala i bɛ kɛ comme kitabu ni ka bila a bɛ kuma o b'i nɛni i b'i daji comme kira nɛni na nabila dawuda ka a kɛ ka kɛ lɔn dɔ la a sunɔgɔla fo sɔgɔma Allahu ta'ala ko ya Dawudu ile Dawuda a filɛ ka na kuma fɛ i bɛ yɛlɛ la bɛɛ bɛ sunɔgɔ ko kazaba mani da'a mahabbati fa iza janna laylu nama anni mɔgɔ ma tiɲɛ fɔ mɔgɔ min k'a bɛ ne fɛ ni su kola a bɛ gɔrɔndɔ k'a la tiɲɛ tɛ alaysa kullu habibi yuridu an yakuna bil khalwa ma habibihi muni be mɔgɔ fɛ i bɛ fɛ a fila i kɛ ɲɔgɔn fɛ tuma dɔ kala ka sunɔgɔ su fɛ fo sɔgɔma k'i le bɛ ala fɛ i ma tiɲɛ fɔ n'o tɛ i bɔla gorolɔgɔ la depuis fajiri i bɔla petit lomé depuis fajiri i bɔla yan fɛ kabini fajiri fo ka 20 heures se i b'i sen kan i bɛ fɛn nin ɲini na fɛn nin fɛn ni tigi ɲini tuma sela i gɔrɔndɔ la kuma nin filɛ dɛ kuma nin filɛ an ye kuranna to ye an ye hadisa to ye n bɛ fɛ i bɛ n jaabi min ka fɛn ni dan a ko m'a di mɔgɔ ma min ka di n ye a ko nin banna ka ban a ye sababu lamaga dɔrɔn ele bɛ taa ale y'a fɛn kɔ fajiri n'i ya seli yɛrɛ tɛ ɲɛ ko mɔgɔw kana kɔ i ɲɛ ele taara sigi ye ka lansara ni fitiri kɛ k'o accumuler so kɔnɔ ko n sɛgɛnla ko n tɛ se ka bɔ sini ele tɛ se ka fu seli ka ɲɛ kuma tɛ sufɛ nafila ma i bɛ ban k'a fɔ tugun k'ile ni ala ka di i bɔra min n bɛ fɛ i bɛ miiri le dɔɔnin heyi lon dɔ to yen lon dɔ ta i ni ala bɛ kuma ala kira ka garanti ta anw ye o ma ala ka kira ka garanti ta mɔgɔ mun ye o mun ka ale jogo ta shari'atuhu rahma akhlaquhu rahma ba'thuhu rahma af'aluhu rahma bisharatuhu rahma wallahi ala kira ka fɛn bɛɛ ye hinɛ a hinɛ ni anw na a ko tant que ne b'a ɲɛfɛ a y'a jinɛden a da yɛlɛ la mais a ka sababu fɔ a ye a ka sababu fɔ an ye a ka sababu fɔ an ye i ya wari ɲini t'a to i bɛ kɛ kafiri ye i ka ye mɔgɔ b'a fɔ waritigiw bɛ ten an man ɲi hasidiya de a t'a kun le mɔgɔ c'est à dire dɔw yɛrɛ tana le ye nafolotigi ye k'o tɛ zaka bɔ la o tɛ a tɔgɔ ye di mobili sanna ka di mɔgɔw ma taa lɔgɔ ci kɛ Nabila Nuhu tun bɛ baara jumɛn de kɛ Nabila Nuhu kana najara Seyidina Nuhu tun ye menuisier de ye Nabila Salihu kana tajiran kira min tɔgɔ ko Salihu ale tun bɛ feereli de kɛ Nabila Idrisa kana khayatan Seyidina Idrisa tun bɛ tailleur de ye couturier do Nabila Shuaibu wa Musa wa Muhammad Ru'at olu tun bɛ saga de gbɛn e de bɛ n'i sigi yan ko i tɛ baara kɛ k'o ye wari di ne ma i bɔra min wallahi ayi an ɲɛ tɛ mɔgɔ la an tɛ hinɛ mɔgɔ la i hinɛ n'i yɛrɛ la wa wallahi o ko Cheikh Ahmad Tidiane ko radiyallahu ta'ala n ka zikuru jama a y'a zikuru k'a b'a ya baara kɛ i b'i ya kiyosi la i b'i ya lazimi ni wazifa kɛ i b'i ya ji feere la i b'i ya lazimi ni wazifa kɛ i b'i ka dɛgɛ feere la i b'i ka lazimi ni wazifa kɛ a t'a tiɲɛ
k'i sigi ten dɔrɔn ko mɔgɔ in na wari d'i ma mɔgɔ ka salatu kɛ alakira ma k'i dusukun saniya ka kira bila a kɔnɔ ne kan t'i ma dɛ mɔgɔ min yɛrɛ kiri fɛ ala tɛ sɔn k'a jɛni n'i bɛ kuma fɔ dalilu b'a la dɛ alakira ko alayhi salatu wasalam iza kana yawmul qiyama Allahu ta'ala yɛrɛ belebeleba shaqqa an yad wa shaqqa an basar wa shaqqa an rijli laharalo ala bɛ adamaden yɔrɔw filɛ a bɛ taa se dusukun ma o y'a sɔrɔ i selila i sunna i zakala i hejila i yɛrɛ bɛ ala kow kɛra mɛ i bɛ to ka jɛngɛ ka caya mɛ n'ala tɛ dusukun filɛ ala mɔgɔ ni tun ka di ye ala yɛrɛ kosɔn a bɛ yafa i ma o tɛ kɛ de muso dɔ tun bɛ quartier la bɛɛ ko muso nin tɛ mɔgɔ sɛbɛ ye mɛ silamɛw la a bɛ sujudu kɛ a b'a ye ala ko kɛ mɛ a talon yɔrɔ ka ca muso sala ala k'a yira ala mɔgɔ dɔ la a bɛ alijinɛ kɔnɔ a ko mun k'i to alijinɛ kɔnɔ a ko ala mɔgɔba min bɛ quartier nin na a ka fini di karisa ma a b'a fɔla min ye suko la o bɛɛ bɛ quartier kelen karamɔgɔ isa k'a ka fini di yakuba ma k'a ye a kalan yakuba taatɔ a kalan fini b'a kan na selɛri sera yakuba o bɛna se ni su kan a nana se ni su kan ala ko a bɛ yafa ma parce que yakuba tɛ dɛ isa ka fini min tun b'a kan na o kosɔn n ko n'i bɛ teriya kɛ ni mɔgɔ ye mɔgɔ min se la mɔgɔ min sera ka ni ka teriya kɛ n'a si ma se fɔlɔ bondenni b'a bɛ jin o le kosɔn jɔ mɔgɔ la ye kara le an karamɔgɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ jɔ mɔgɔ la a kɔrɔsi n'a ka si sɔrɔ a san tɛ ja a ka lon tɛ ja kana kɔn ka kuma mɔgɔ ma kana kɔn k'a fɔ ko karisa bɛ ten ala kɛra alayhi salatu wasalam a ma sɔn o ma n bɛna kiti dɔ f'i ye peut-être kiti nin bɛna ɲagami mais n bɛ se k'a fɔ kɛ ala mɔgɔ dɔ o k'a gbɛn ka bɔ alimamiya la i k'a gbɛn kun lɔn wa ko wotoro b'a bolo a bɛna wotoro lɔ da la yan nin da nin mɔgɔ dɔw bɛ to ka donya ka ɲɔgɔn ye a bɛ faamu muso ni cɛ dɔw bɛ donya a bɛ ɲɔgɔn ye wari dɔ bɛ di ala mɔgɔ n'ale bɔra misiri la a bɛ n'a ka wotoro bila mun ka ɲɔgɔn ye olu bɛ don wotoro kɔnɔ a bɛ t'o bila o bɛ ɲɛ wa n'i tɛ ba min na i tɛ se ka cogoba o nana fɔ ɲɔgɔn ye jo bɛ mɔgɔw fana fɛ o tɛ mɔgɔ sɛbɛ baara ye o ko alimami e ka bɔ an ka alimamiya la a ko baasi t'a la o y'a gbɛn ka bɔ alimamiya la o ka min bila min yɛrɛ kɛra sababu ye o k'a gbɛn ale bɛ yen de an karamɔgɔ ale ka ko man di mɔgɔ ye o k'ale yɛrɛ gbɛn ale taara fɔ cɛkɔrɔba wotoro pusɛya ɲɛna ko tiɲɛ yɛrɛ la n nana i bɛ dugawu kɛ ko n ye dugawu kɛ mun na ko n ka kɔsegin pilasi la ko imamiya ka di ye wa ko n bɛ se k'i kɔsegin mais ne t'i kɔsegin parce que min n'i ladabu min n'i jogo don ne tɛ dugawu kɛ k'i ye kɔsegin f'i bɛ nɛmɛ ka wotoro puseli ka taa da nin na e m'a fɔ k'a man ɲi wa heyi kana kuma joona dɛ n ko ni ko taara se adamaden ka ɲini fɛn ma a t'a la ye n'o m'i lamɔ ni ala ko ye walahi ni fɛn dɔ nana i b'a labila a t'a kɛ ala kama o ɲɛfɛ a fara taara ni wotoro ye ni ninnu bɔra a b'o sigi a kɔnɔ o bɛ taa bila dugu le nana ɲaami dugumɔgɔw ko heyi n'an ma taa cɛkɔrɔba in ta ka na silamɛw bɛ silamɛya la dugu la a bɛɛ bɛ bɔ la o taara cɛkɔrɔba kɔ ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an nana i bɛ kɔsegin ka alimamiya la a ko mɛ ni n kɔseginna n bɛ wotoro ta dɛ o ko a ta a ko bɔn n bɛna ɲɛfɔ a ye n t'a ta tugun ko dugu nin kɔnɔ a man bon a b'a kɔrɔsi ne ka min bɛ ta n ka wotoro la ka bɔ da in na ni nana n'a ye a si ma segin so nin na tugun mɔgɔ tɛ sigi ne ka wotoro kɔnɔ ka taa bɔ nin na tugun
o wotoro sigile ka fisa wa ama fisa wallahi ma tɔgɔ ma tiɲɛ a ma nɛni hasa mabla ko ilmihi wallahi même ma ko be kuma dɔ le la kira nɔrɔ le tun bɛ ale cɛkɔrɔba nin na nɔrɔ sela yɔrɔ dɔ la nɛrɛ cirila ka ko bɛɛ la nɔrɔ b'a sigi yɔrɔ la nɔrɔ b'a taa yɔrɔ la nɔrɔ b'a ka ko bɛɛ la hali n'a bolo sela fɛn min ma ko dɔ lo ala kira alayhi salatu wasalam a ka ka sahaba dɔ ye a kunsigi ka jan a tennasi nana fo yan ala kira ka tennasi ni minɛ ka kɛ ten ka bolo sama k'a kɛ ten cɛ ni ko tennasi nin tɛ tigɛ tugun ni mɔgɔ nana n'o k'a kun a b'a fɔ k'a ye nin to yen qad masaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala kira bolo sela si nin ma a ye si to yen ja bolow tɛ kelen sahaba dɔ bɛ yen o tun bɛ tugu Anas bun Maliki kɔ n'a ka Anasi a b'a fɔ n fo yadun masa yada rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bolo min ka ala kira fo ni k'o bolo i b'a kɛ di i b'a fo wallahi an tun bɛ cérémonie dɔ la an bɛ cérémonie na masakɛ ka kan ka na min ye Côte d'Ivoire masakɛ ye an sigilen bɛ ɲɛfɛ ni masakɛ dun nana a bɛ na anw de fo mɔgɔ bɛ yen ale bɛ fɔ ne kɔfɛ a ko n ma ko Malika k'ala kama n bolo minɛ i b'a di a ma ne k'a tigi bolo minɛ k'a di président ma président k'a fo n yɛrɛ kan sigi wallahu akbar n ko Muhamadu i ye cɛ ye wallahi est-ce que nin ko n ye ale bolo di nin nɔrɔ bolo lo wa dusukun kanu ala ko lo wa anw dɛ n'a kan fo o la a bɛ na n filɛ kɛ o tuma Muhamadu bolo do ala kira bolo do mais kira n'a ka bonyaba nin bɛɛ i bɛ ko dɔ faamu fangantan dɔ dɛ a filɛ an bɛ Aisha radiyallahu ta'ala anha parce que i kana bila i kunna k'a fɔ ko an bɛ ko min kɛla ko bi kɔni ni wari t'i bolo bada salam b'i minɛ i y'a seli tɛ ɲɛ nkalon kuma nkalon b'i da wallahi wari min b'e bolo a tun t'i fa bolo cɛkɔrɔba min k'i lamɔ soja ni k'i sa Abidjan dabale tun b'a bolo hali n'a wulila bi a ka limaniya ka bon i ka tɛmɛ i ta kan mais bi yelen ni muso kelen ani baarakɛden kelen aw bɛ so kɔnɔ i bɛ $2 ta hali bi yelen ma ala ye mais yelen fa tun bɛ sɛgɛn la k'i le sɔrɔla k'i balo ale n'a ala bɛ ɲɔgɔn fɛ baraka t'i la o kana ko munumunu ka taa bila fantanya kan fantanya ye sugu fila mɔgɔw b'o yɛrɛ kɛla fantan in bi ka sɔrɔ nafolotigi bolo o ye tɛgɛ gbɛlɛnya de a tɛ nasɔngɔ sɔrɔ a bɛ luwanse la a tɛ bonsara sɔrɔ taga yɔrɔ t'a la o bɛ faamu mais i bɛ chambre salon na i bɛ fɛ ka étage lɔ i bɛ fɛ ka taa villa kɔnɔ ko i ye fantan ye layɔrɔ t'i bolo de wa matela kelen nin t'i bɔ wa bi sɔgɔma wɔmin o t'i fa wa i y'a placard kɔnɔ fini 3 nin t'i ɲɛ wa mun b'i bila a caman ɲini na damatɛmɛ tɛ wa wa i ka kɛra a n'a muso min tɔgɔ ye ko an ba Aisha fitina min tun bɛ mana an ba Aisha ka fitina turu banna i b'o faamu cogo di baaraden nana fɔ Aisha ye ko turu dɔ tɛ yen wa an ba Aisha ko law kanat dunu misbah indana la akalnahu turu bɛ bila fitina na n'o tun sɔrɔla bi wallahi n bɛ tobili kɛ n'a ye ka don Allahu akbar ni turu tun bɛ yen n bɛ tobili kɛ o kɔrɔ ye di n mako tɛ yelen na kira tun ye fangantan de ye tuwufiya rasul alayhi salatu wasalam wa dir'uhu marhuna inda yahudi ala kira fatula k'a y'a fani to juru la tɔnɔma na yahudiya cɛ dɔw fɛ fɛn b'a sɔrɔ a ye se ka nafakati kɛ e de ma daraka dun bi mukadam alu wa ma daraka dun kira nɛɛma tɛ wallahi ana muhda rahmatu muhdat
ni kira tɛ an m'a dɔn wa i bɛna taa fɔ ko ala ne bɛ f'i y'a faamu kira ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ kan'o fara ka bɔ ɲɔgɔn na ni k'o fara ka bɔ ɲɔgɔn na dɔrɔn ala bɛ dimi o bɛ ɲɔgɔn fɛ kira ka ko bɛɛ bɛ bɛn ala ma ala ka ko bɛɛ bɛ bɛn kira ma kira le ye ala ye ala le ye kira ye mais kira bɛ sa ala tɛ fatu kira ye danfɛn ye danfɛn don mɔgɔ lo ba b'a fɛ fa b'a fɛ a tɛ danni kɛ jɔnni don mais a faamu ainul haq التي تتجلى منها محمد أحمد حامد محمود أهيد وحيد ماهن حاسر آئب طه ياسين طاهر مطهر طيب سيد رسول نبي رسول رحمة قيم جامع مؤتف مؤفن رسول الملاهم رسول الراحة كامل إكليل متسر مزمل عبد الله حبيب الله صفي الله نجي الله كليم الله خاتم الأنبياء خاتم الرسل مهي المنجل مذكر ناصر منصور نبي رحمة نبي توبة حريص عليكم معلوم شهيد صاهد شهيد مسعود بصير مبصر نذير منذر نور سراج مصباح هدى مهدي منير مدعو مجيب مجاب عفو ولي حق أمي أمين مأمون كريم مكرم مكين متين مبين مؤمن وصول ذو قوة ذو همة ذو مكانة ذو عز ذو فضل مدع مطيع قدم صدق رحمة بشرى غوث غيث ياس نعمة الله هدية الله قربة وسقى صراط الله صراط المستقيم ذكر الله سيف الله حزب الله النجم الثاقب مصطفى مجتبى منتقى أمي مختار أجير جبار أبو القاسم أبو طاهر أبو طيب أبو إبراهيم مصطفى صفي سعد مسلم مهيمن صادق مصدق صدق سيد المرسلين إمام المتقين قائد الغر المهجلين خليل الرحمن بر مبر وجيه نسيه ناسه وكيل متوكل كفيل سفيع مقيم مقدس روح القدس روح الحق روح القدس كافل مكتفل بالغ مبلغ ساف واصل موصول سابق سائق هاد مهد مقدم عزيز فاضل مفضل فاتح مفتاح الرحمة مفتاح الجنة علم الإيمان علم اليقين دليل الخيرات مسيء الحسنات مقيم الأسرات صفوه عن الزلات صاحب الصفاءة صاحب المقام صاحب القدم مخصوص بالإز مخصوص بالمجد مخصوص بالشرف صاحب الوسيلة صاحب السيف صاحب الفضيلة صاحب الرسالة صاحب الحجة صاحب السلطان صاحب الرداء صاحب الدرجة الرفيعة صاحب التاج صاحب المغفر صاحب اللواء صاحب المئراج صاحب القديم صاحب الفراق صاحب الحاتم صاحب العلامة صاحب البرهان صاحب البيان فصيح اللسان مطهر الجنان رؤوف رحيم أذن الخير صحيح الإسلام سيد الكونين عين النعيم عين العز سعد الله سعد الخلق حليف الأمم علم الهدى كاشف الكرب رافع الرتب عز العرب صاحب الفرج وصلى الله عليه وعلى آله
اللهم يا ربي بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يفائدنا عن مصاحبتك ومحبتك وامتنا على السنة والجماعة وسوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. Inche in baraje amba amanyene ala fe ka menina ala mo kela amin akala kira tanu na togoy usebe musodo nana amba isha fe kabrula na ako amba isha ma na ako me fe ka ala kira kabru ye usebe kira kabru be choko bi Madina ntete folo na atuma datugu ka ke fo mogo do choko be gbala ya na mais sutra tumi ako amba isha ma me fe ka ala kira kabru amba isha ko ale ka kabru yele sutra mbe ya ko bo kabrika wallahi tumana mina ngo ke muso nyala la kabru kan bakat hatta matat Allahu akbar akasila fo kasa Allahu akbar ngondo ko be kira fe no ka kira kanu fo ele ba fo ita dambe ni ka do reta me avec ko mi ma wolo wallahi kira kanu bolo dota sidna Bakar fleke alayhi salam sidna angara mo sidna ja kanu ni man namara do lay ba to no so mi ba anse ke kanuna na lu kon te alhamdulillah wala ama ko de ben ngalale na ki poñar de te boala wallahi o kachare na no ngo fo be suko ila ya ko rele kadinye chentere wallahi ni ko kadi mo barale ba yiraw na mo kan namara ke alakira la aben namara ka ti chokoroba do ko ni mawo ko ni ma fara namara la ko ni namara ki namara ite boala abadan Allah mais Seydina Bakar kakanu ani sahabato mais Abakar kakanu alayhi salam sallam nambara kele atala wallahi ankara mo ala ya fo ile mawo na ko alakira bo makka kono parce que o ka ben ke kama na bo makka kono na ko bo na ide bo wa wallahi ma fala kira bina mige kira ko ka be bo na kira ka ayere dogo anaka lamode na ana akobe ako Seydina Ali ma e gato ya na ibe to ya me mo ka kalfa fle no nana ofle wallahi metre ban fe na la dala la kramata Seydina Bakar fe wula fele ni sube na ko na la dala beta soma me fil hajira na tle ban fe Seydina Bakar nyabe kira na tola na ademso Asma amba Aisha balma muso akoko Muhammadu benna Seydina Bakar bola dusu bola munde be aka ala kira kume kwa inda sokono usebe anana ko ala kira ko nyopo ala ko nyopo na Seydina Bakar ko ala kuye boy egodi ko as-suhba na ibe fenye faraikan ka bonni wa ala kira ko le kadinye Seydina Bakar sigla usebe ni mo ka dige ite fe ka farala abadan namara bola abadan nuso dia ko so jama mancha ne bonni ye ki blasara na nuso dia ko so asigila ala kira ka mine na o ya sura ka be kuma ko mo labo akono ala kira idem so le be ya usebe ko bon amena bo na akobo ibe nyogo men ta ibe yara ka Seydina Bakar talo kira ko me warle di amala ko le la fana be nya participation di comme ambe mauludi ke la mukadam Yunus me warbo usebe ma do bo voilà anaka la kebe fly babo usebe anala ko na ambe fe de la haralo na mulla o ya fo ko do kela na même mako be mina o tala se dingen kono na wajuru kala o ba fanye usebe ko to dingen kono na ko Seydina Bakar ko kala karama ko kana do folo de ato nebedu na karamo den dole ni de usebe nebe do koroyde na ni warabe abe nemine ni sabe abe nemine usebe ala kira ka kono adona ka yoro baliye na dingen do be ya ko beta tu usebe kasro ka ala kira fo ka do kira do na Seydina Bakar wo boni ka do mu tala makano tala flo bayi usebe Seydina Abubakar ki sensene patron segala na akuy kunla ya Allah senka na hala kira kuyin da ide senka ali yesa
Wallahi. Ni ma sa dɔ wɛrɛ bɛna ala kan o. A bɛna nɔgɔ. Dɔ wɛrɛ o kɛla tuma min ala kɛra ka wo filɛ wo bɛ datugu la ko ja wo dɔ bɛ yen k'o ma datugu ko sa bɛ yen o m'a fɔ ko sa ka Seydina Abubakar ci a ma fɔ ten wa a ma wɔsi wɔsiji ma kɛ kira kan mais kira ma duwawu k'a ye kuluwo la wa a ka min k'a ma diya kira ye wa kira ka duwawu k'a ye o bɔla tuma min Madinakaw m'o kunbɛn wa yan n'o bɛ na don Madina Seydina Abubakar ko ala kira ma ele ni ne bɛ ɲɔgɔn kɔ an bɛna don Madina kura ye ele ye kira ye ne tɛ kira ye ele le ye patron ye ne le ye karamɔgɔden ye an fila tɛ se ka don ten Seydina Abubakar k'i ka fini bɔ fini bɛ ile la fini bɛ ne la n tɛ sɔn o ma Seydina Abubakar k'i ka sanfɛ fini bɔ k'a siri a cɛ ma k'ala kira ka ɲɔgɔmɛ minɛ a b'a fɛ a b'a fɛ Seydina Abubakar alayhi salam a kɛra ala kira fɛ ka taa se yɔrɔ dɔ la kira ka place mun jama o fɔla yɔrɔ bɛɛ ale ka kanu sera kira kanu na yɔrɔ dɔ la ni o de kosɔn sufuw b'a tila minhum man adraka qalbahu minhum man adraka ruhahu minhum man adraka aqlahu minhum man adraka nafsa bɛɛ k'i place sɔrɔ ala kira la ni le ko kira ka di ye i bɛna taa mɔgɔ dɔ ye ale b'a ka wari bɛɛ di comme Seydina Usmana k'a ka wari bɛɛ di ala kira ko Usmane n'i ka ko kɛ binta kɔfɛ ala yɛrɛ tɛ dimi a m'a don alijinɛ na kuma nin m'a don i ka ko kɛ ala yɛrɛ tɛ dimi tugun parce que i ka silamɛya sɔn wari la o ka baara kɛ o ye kanu dɔ ye n'i ka kanu filɛ ka taga sɛku dɔ filɛ de ye a bɛ Senegal a fatula u b'a fɔ ko Malick Sy i ka tijaniya mɔgɔ ye ni wɔlɔfɔ kɔni don bɛɛ ka minɛ ale bolo a tɛ ten Malick Sy ka kira kanu a ka kitabu bɔ a bɛɛ ye salatu ala nabi a ka sɔli kɛ cɛ dɔ bɛ Moritani fan fɛ ale ko ale y'a kira kanu ale ma ɲɔgɔn ye a ma y'a sɔli ɲɔgɔn ye o nana fɔ ye suko la ko taa Senegal a bɛna don Malick Sy kan a ka juru kɛ k'a kansiri k'a tɔ minɛ a bolo ka taa di Malick Sy ma n nana n yɛrɛ kalifa i ma n kɛra saga ye n minɛ i bɛ taa yɔrɔ min i bɛ taa n'a ye k'a yira i la mɔgɔ b'i ɲɛ i kɛla cogo o cogo i kɛla cogo o cogo dɔ b'i ɲɛ Muhamadu kanu na mais i jija i kana bɔ gbansan de ala kira kanu na ko ni ka kira kanu k'i tɛ si sɔrɔ dɔ k'o fana fɔ ne ye ko ni ka ala kira kanu k'i tɛ si sɔrɔ wala ko n ko heyi a y'a sitaniw kuma n'a fɛ cogo wa ko ni ka kira kanu i tɛ si sɔrɔ mɔgɔ bɛ si sɔrɔ ka kira kanubaga bɔ ele bɛ si miirila jumɛn de ye i kala yɔrɔ surun bɛ don yɔrɔ jan kɔnɔ cɛkɔrɔba dɔ ka kitabu dɔ bɔ ko Sheikhul Fazazi a tɛ yen ko Ibn Muhib ale ka kira kanu a nana se yɔrɔ dɔ la k'a dajɛ kira kanu bɛ ɲini k'a madimi a ko la in ghaba anna fa innahu ghayru ghaibin wa maskanuhu bayna al-hasha wa tara'ibi fa ya laytana qabla iqtitafi an-nawa'ibi afafna bi zaqa al-qabr min kulli janibi linuru mar'ahu min al-zahri أكو أكفت على ذكر النبي مودة تزيد على كر الجديدين جدة ومهما أزاقتني يد الدهر شدة زقت رسول الله بدعا وعودة محمد رسول الله كذاك يعيد ذكر من يتلذذ نقبل يا كان صورة موتما أكفت على ذكر النبي ما لك ركفه ma kɛ cogo di ala karri jadidaini kura fila n'o bɛ taa o le ye su ni tile ye tuma min n'olu bɛ na su fɛ ani tile fɛ n bɛ sɔli kɛ kira ma wallahi ni gbɛlɛya kan sɔrɔ m'olu kɛ a ko ni n ko kɛ dɔrɔn ala b'a yɛrɛ yira n na ali dɔ ka salatu kɛ nɔrɔ sela yɔrɔ dɔ a tɔgɔ de ko Sheikh Ahmadul Badawi Sheikh Ahmadul Badawi, Sheikh Ibrahim Dasuqi,
Cheikh Abdul Qadir Jailani annani na be Cheikh Ahmad Rufai waliyu mun nana n'o ɲɔgɔn tɛ na tu n'a ɲɔgɔn ka dɔgɔ o ye ninnu ye Cheikh Ahmad Tidiane na y'o dɔgɔnin ye dɔ le bɛ to k'a fɔ ale ye ko ne t'i ye jamaseli la a bɛ to k'a fɔ a ye ko kana to k'a fɔ kana to k'a fɔ k'i tɛ n jɛla jamako la o kuma nin ma ɲi dɛ a bɛ taa fɔ tɛ wuli yɔrɔ la o ko y'a lamɔgɔ ye o yɛrɛ ko y'a lamɔgɔ ye k'a sɔrɔ a ka mɛn a b'a nɛnɛ a ma foyi fɔ mɔgɔ sɛbɛ tɛ presse i ka mɔgɔ ye a ka bɛ girin mɔgɔ sɛbɛ tɛ taa dɔɔni non i bɛna a bɛɛ mɛn lo min na ala bɛ fɛ a ye ko kɛ cɛ ni sigida kɔrɔlen dɔ ko i to k'a ye jama na sa a ka kɛ ten n'u ye fara kuma nin na a filɛ ten a ko ka fara a ka ɲɔni tɛ fara a tɛ yan tugun Allahu Akbar a taala yɛrɛ ye yɔrɔ dɔ yɔrɔ tɔgɔ nin cɛncɛn de bɛ yen wallahi mɔgɔ tɛ yen a tola tagama na tagama taara se yɔrɔ dɔ ala bɛ fɛ ka hinɛ a la ka cɛ dɔ ye ani cɛ ka ɲɔgɔn kunbɛn mɛ cɛ ni langana birinma kunna a ɲɛ tɛ ye a ko cɛ ma ko ɲɛ ma cɛ ko ka ɲɛ ma mun na a ko ne bɛ yɔrɔ min t'a yɔrɔ lɔ a k'i bɔla min Iraki fanfɛ lo a ko o yɔrɔ de ye a bɛ san 100 looru bɔ Allahu Akbar i tɛ se ka se yen ko mɛ n'i bɛ fɛ ka se yen a filɛ i ɲɛ tɛ yɔrɔ dɔ la yɔrɔ jan ko ko taa yen n'i tagala se yen a bɛ ɲɛnabɔ a tagala ka taa se a taara sɔrɔ jama le kɛlen bɛ ka sigi o bɛ fini bɛɛ la lɛri sera o jama le bɛna seli lɛri sera o b'a alimami kɔnɔna a ko min tɛ kɛ jama na o le nana o le ko sawu Allahu Akbar atakbir a ye sɔfu ale bɛ jamana bɛ yɛrɛ la a selila ni mɔgɔ y'a gbɛrɛla la ko nana yafa ɲini kuma foyi kɛ o n'a f'i ye mun y'i daji a ko dɔw ma ko a bilasira ko k'a ɲɔni a ka yɛrɛ ye Allahu Akbar o b'a fɔ olu ma ko tɔyu hali bi a bɛ kɛ o tɔyu tɔ tɛ kɔnɔ wa yawu tɛ tan wa ala k'o ka ca o hali bi tɔyu bɛ kɛ Cheikh Ahmad Tidiane ka kalanden min tɔgɔ ko Sheikh Ali At-Tamasini min sigira Cheikh Ahmad Tidiane kɔfɛ khalifa min tɔgɔ ye ko Sheikh Ali Tamasini n'o k'i ya silisila filɛ i bɛna ye silisila kɛla cogo cogo a bɛ taa bɔ Tamasini na a Sheikh Ali Tamasini ale yɛrɛ Cheikh Ahmad Tidiane k'a labila a bɛ komi ta feere Cheikh Ahmad Tidiane bɛ fɛziya a donna ka tamaro foro la Cheikh Ahmad Tidiane bɛ lansara seli la o ko salamu alaikum rahmatullah o ɲama tamaro bɛ nin na Allahu Akbar tamaro nin ka di Cheikh Ahmad Tidiane bɛɛ kabako la mɔgɔ tɛ yan Cheikh Ahmad Tidiane ko a kana kabako ko kalanden m'a faamu hali bi o ka baara le ye nin ye ko ye jɔn ye ko Ali de bɛ nin kɛ yan'an bɛ kalo se dɔrɔn a nana a ko olu tamaro na kɛra di a ko Cheikh ko yafa ko n donna tamaro foro le la o n ka tamaro dɔ le ye a diyala n ye n ko nin bɛ diya i ye n k'a tigɛ n ko tamaro ma n ko sir ila Cheikh Ahmad taga Cheikh Ahmad fana nana bɛ yan Allahu Akbar yɔrɔ lon wɛrɛ nana dɔ wɛrɛ kɛ a ka la o le la kalandenw bɛ na karamɔgɔ fo o ye laada le ye o bɛ na fo n'o bɛ na a b'a fɔ o ye ko a ye taa a bɛna bɔ ta feere ka na ko a ye taa olu sɛgɛnninba o bɛ se yan o bɛna sɔrɔ ale bɛ yan Cheikh Ahmad Tidiane ko ya Ali la ta'tini bi hay'atin abadan ata tazuka ma yazuqunahu min al-atashi bi ukazi wa na'lay lon wɛrɛ kana na ma titugu kalandenw bɛ na cogo min u bɛ tagama min nɔgɔ b'o minɛ kɔngɔ b'o minɛ i bɛ kɛ ten n'o tɛ baraka tɛ kɛ yen fɛn nin ma di o kama mais a ma yɔrɔ jan surunya wa tɔyu dɛbɛ n'i k'a foni n'i bɛna kuru i b'a kɛ de tɔyu k'a kuru an karamɔgɔ hali sunna mɔgɔw b'a kɛ la o cɛkɔrɔba ma taa jumakoli kɛ wa i m'o mɛn a n'a kalanden taara jumakoli kɛ midi sera ko juma sera k'an bɛ taa seli imam Famara fɛ donc
ale ko karamɔgɔ dɔ ma lɔ yiri kɔfɛ yan karamɔgɔ dɔ ye yiri kɔfɛ cɛkɔrɔba k'i ka fini bɔ ka don ji la k'a bɛ jumakoli kɛ o bɛnna k'a sɔrɔ jinɛw fana jinɛw bilala ɲɔgɔn na silamɛya kiti dɔ la o b'a kiti ɲinina min ka kan ka kiti tigɛ o y'a damaden ye o de min bɛna ko a jiginna dɔrɔn o k'a minɛ o ka kiti dɔ b'an fɛ yan a ka kiti ni tigɛ o ka muso di a ma a ka muso furu ka den sɔrɔ ka jigi o bɛɛ banna o k'a bila tuma min a bɔla ka sɔrɔ jida la karamɔgɔden bɛ yen a bɛ mun de kɛlɛ yan k'i m'a fɔ k'i bɛ taa juma ko ka na wa a ko ne ka sanba nin bɛɛ kɛ ne bɛ ne kɔnɔ n'a yan a ka kuru de yɔrɔ jan bɛ kuru bon ni yɔrɔ jan kuru la ten a ko ka ca o a laban Tombouctou o kɔni b'an kɔrɔ yan Tombouctou kɔrɔkɔrɔ ni sufi sɛku dɔ tun bɛ yen Diriki Farani mɛ kira kanubagaba mais a taa ni min kalanna na a tɛ kalan ɲɛna ni ka kalan dɔrɔn a bɛ bɛn a bɛ Tombouctou a bɛ fɛ ka taa dugu dɔ la tubabucɛ nana ka mobili lɔ tubabucɛ n'a y'a chauffeur a yɛrɛ gbɛrɛla chauffeur cɛ la ko a tɛ sabali a bɛ n bila dugu na ɲɛfɛ wa chauffeur cɛ ye farafin ye ale k'a filɛ a kunkolo tɛ yen tubabucɛ ko i ni cɛ nin bɛ mun fɔlɔ a ko k'an y'ale bila dugu na tubabucɛ ko ile ko di ko m'a sɔn ko parce que a kunkolo tɛ yen mais tumana min na tubabucɛ m'a sɔn a ko farafincɛ m'a sɔn a ka mun fɔ a ye ko n'i ko i tɛ n ta i ka mobili la ala ka mobili bɛ yen a ka tiga san tiga b'a bolo a b'a wɔrɔ sirada la a bɛ tiga k'a da a bɛ to ka ɲimi a ɲimitɔ a b'a sɔrɔtu kɛ kira ma a b'a ɲimi tubabucɛ ma na wa tubabucɛ nana o ka mobili démarrer ale bɛ komi Carrefour nin bɛ yan o ka mobili démarrer ka bɔ yan komi o bɛ tagala Yamusokoro o bɛ vitesse la cogo o cogo o t'a sɔrɔ a bɛ tagama n'a b'a tigɛ ɲimi na o t'a sɔrɔ a kurula o a kurula n'o ka kuru ka d'i ma i tɛ bɔ ko kalama a bɛ kuru le o t'a la ka taga se o yɔrɔ la tubabucɛ ko k'i ko nin de c'est celui-là qui est fou, mais tu es fou toi-même. Lui, il n'est pas fou. Mako be mina. Kira noro le benige. Wallahi. Ni donna ala kira kono. Abi son aka son cogo la. Ala kira ko do ɲanama ma ko i aljina de. Wallahi. Yala o ma kɛ. Ala kira ko dɔw ɲanama ma k'i bɛna don aljinɛ na dɔw kama duwawu kɛ n fana ye don a ko n'ala sɔnna i fana bɛ don aljinɛ kɔnɔ dɔw ko ala kira ma ne bɛ fɛ ne ni le kɛ aljinɛ kɔnɔ kira ko k'o kɛla muso tɛmɛna ala kira ɲɛfɛ den b'a bolo a nana se kira ɲɛfɛ a ka ɲa kumu parce que Muhamadu man diya ye ka kɔrɔ den b'a bolo den ma tɛmɛ san kelen kan den kumana bɛɛ ka mɛn a k'i b'i ɲa sisi Muhamadu kɔrɔ wa den b'a bolo a ka den nin bila ala kira ko den ma ko man ana ne ye jɔn ye den ko anta rasulullah o kɛla yɔrɔ min bamuso ka sujudi kɛ o yɔrɔ la bamuso wulila ko ja alhaqu wa zahaqa albatilu innal batila kana zahuqa a deni ka kuma fila le fɔ a ko m'a ɲini fɛ laharalo ɲɛ kɛ i ya xidmubaga ye i ya baarakɛla ye aljinɛ kɔnɔ ala kira ko k'o kɛla den sala den sala min kɛ ba tuubi la ba nana tuubi a ko ala kira ma deli fɛ i bɛ ala deli n ka fɛn mun kɛ ala ye yafa n ma ala kira ko i k'o kɛ jahiliya wagati la ko silamɛya k'o bɛ a ko mɛ a ko ana aral malaika fil hawa ala kira ko ɲɛ bɛ mɛlɛkɛw la san ni dugu cɛ i y'a kasange b'o bolo parfum b'o bolo o nana o bɛ n'i ta kira tilala o kuma na a sala ale fana donna aljinɛ na direct mais den de k'a bila a la ala kira kunsigi min b'an kun na nin cɛkɔrɔba sala ka wari to yen miliyɔn kɛmɛ ani ala kira kunsigi 3 dɔgɔnin ni kɔrɔ ka wari tilan i miliyɔn 50 ne miliyɔn 50 a tɔ tora mun ye
kunsigi tɛ I kunsigi den kelen ne kunsigi den kelen a tola mun ye balimacɛ kɔrɔcɛma ko kelen ni an m'a tigɛ fila dɔgɔnin ko subhanallah k'Ala kira kunsigi tigɛ ko an n'o kɛ kɔrɔcɛ ko k'an m'a kɛ di a ko n'i bɛ sɔn ne bɛ kunsigi d'i ma a ko bon na ni I ya miliyɔn 50 ye ka fara n ta kan kunsigi bɛ mun ye dɔgɔnin ka miliyɔn 50 d'a ma a ka 100 ta k'a taa 2 di dɔgɔcɛ ma dɔgɔcɛ k'o ta dɔgɔcɛ k'a ta su ko la a ka Ala kira ye Ala kira ko ya mahrum زهدت في الشعرات وعاصرت عليها فإن أخوك قد أخذ الشعرات كلما رآها يصلي علي فجعله الله سعيدا في الدنيا والآخرة على كراكو يلمي فونا إتو فوي سرفوك تيسا I ka ne kunsigi den saba to I ka diɲɛ kanu I dɔgɔcɛ ka ne kunsigi ta tuma o tuma n'a kan kunsigi fila a bɛ sɔli kɛ de kan Ala k'a kunnaja diɲɛ ni lahara I bɛ taa baara k'a fɛ kira kunsigi kira kunsigi o tɛ kira yɛrɛ ye dɛ fatuhu Maka Ala kira donna Maka yan'a bɛna mɔgɔw kɛ ɲɔgɔn kana k'a fɔ a ka nin kɛnɛ Ala kira taara sigi musokɔrɔba dɔ ka suma kɔrɔ musokɔrɔba min tɛ fɛ ka Ala kira y'a mɛnna Ala kira juguya b'a la a sigini to la ten a ka fenêtre yɛrɛ ka Muhamadu ye a ka Ala kira ye a ka cururu tigɛ ja mɔgɔ bɛ cururu tigɛ mɔgɔ la o cururu tigɛla alimamina cururu tigɛla sheikhu la cururu tigɛla mukadamu la ni le ko to kuma dabila diɲɛ bɛɛ bɛna cururu tigɛ la cururu tigɛ bɛ mun kɛ I ti ya ko kɛ wa cururu tigɛla Ala kira la muso ko mun na parce que kira ka Maka minɛ a tɛ se ka kuma Ala kira yɛrɛ la Jibril jigila Jibril ko ya Muhammad rabbuk yuqri alayka salam iya tigi Ala ko nyifo wa in kanat hazihi kafira fajahuka kabir alni muson kala kafiriye illo horman kabbo Ala ko nya fiyo li ajli wuqufik inda jidariha inna na iden aka kola Ala ko kale ya falaka jurumu bema Ala kira farsogo nɔrɔla mɔgɔ dɔ ka so la Ala yafala o tigi ma n'Ala kira farsogo nɔrɔla mɔgɔ min farsogo la o bɛ kɛ di mɔgɔ min ka Ala kira daji kunu o bɛ kɛ di mɔgɔ min ka Ala kira joli kunu o bɛ kɛ di mɔgɔ min ka Ala kira ka gbɛsɛ ta k'i da ko n'a ye o bɛ kɛ di Ala kira ye nɔrɔ le ye Cheikh Ahmad Tidiane ko nurul akwan al mutakawwinat al adami sahib al haqq al barq al astah والله البرق الأسطح بمزون الأرياء أو أرباع لكل متعرض من البهور والأوان والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وإنك لما كل